क्या बना रहे हैं? चार्जर का केबल लाया लाया आगे चार्जर का नहीं है बाद में कर देगा কাৰোবাৰ যদি গা চা বেয়া লাগি আহিছে আগতীয়াকে ওলাই আহিব দেই অসমীয়া ক'লেও হ'ব হিন্দী ক'লেও হ'ব আৰু আপোনাৰ যিটো সুবিধা Thank you so much. Ketelia বুলি কয় মই সাইন্টিফিক নেম নাই এটো কেটেলিয়া বুলি কয় কলম্বিয়া দেশৰ নেশনাল ফ্লাৱাৰ হয় এটো কেটেলিয়া এটো ভেন্ডা দেখিছা ইহঁতক একো নালাগে চোৱা আহা এনেকে মাটিৰ প্ৰয়োজন নাই দেখিছা মাটি নাই না অৰ্কিডিয়াতে টু টাইপছৰ আছে 30% মাটি হয় আৰু 70% নেচাৰেলি ডেভেলপ হৈ গছৰ ওপৰতে হয় গছৰ থাকে যদি গছৰ পৰা কোনো খাদ্য যদি গ্ৰহণ নকৰে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত বতাহৰ পৰা লৈ লয় সেইকাৰণে एयर प्लांट বুলি কয় অৰ্কিড एयर प्लांट ओनली सपोर्ट के लिए रहता है खुद का न्यूट्रिशन खुद तैयार कर लेते हैं एयर से ले लेता है तो एयर प्लांट कहा जाते हैं तो ये है भेंडा ऑर्किड तो ये ब्लू भेंडा है एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये ब्लू भेंडा इसका मेडिसिन वैल्यू भी है ग्लोकोमा नाइट ब्लाइंडनेस एंटी एजिंग के लिए भी ब्लू भेंडा यूज किया जाता है तो এইবিলাক বুৱাৰী কপৌ বুলি কয় দেই অসমীয়া বুৱাৰী কপৌ এইটো কাৰণে কয় তাৰ ফুলৰ শেপটো ফুলিলে এজনী কইনাই বুৱাৰীয়ে উৰণি লোৱাৰ নিচিনা দেখে অসমৰ কমন হয় এইটো ফায়াছ টেংকাৰ ভেলি বুলি কয় বুৱাৰী কপৌ বুলি কয় এইবিলাক মাটি ধোৱা অৰ্কিড এইটো একে কেটেলিয়া এইটো একাম্পি পিমোছা বুলি কয় 80% 70% অৰ্কিডৰ মেডিচিন ভেলু আছে আমাৰ কপৌ ফুল কুপাত কিহৰ কাৰণে বুজে জানানে তোমালোকে আৰু কপৌ ফুল কিয় কোৱা হয় তো কপৌ ফুল ফুলিলে চাবা তাৰ এটা চিম্বল পাহি চাবা এটা কপৌ চৰাইৰ মুখখন দেখা পোৱা যায় সেইকাৰণে কপৌ ফুল বুলি কয় আৰু কুপাত এইটো কাৰণে এনেকৈ নাচনীয়ে লগাই যে তাৰ গোন্ধটোত যিমান ঘূৰি ঘূৰি নাচিলেও মূৰ নুঘূৰায় মানে ঔষধি মেডিচিন গুণো আছে আৰু মেডিচিন ভেলু আছে আৰু মানে সাইন্টিফিকো ৰিজন আছে এইটো কেটেলিয়া বুলি কয় অৰ্কিড সকলো জেগাতে নহয় ৱাইল্ড অৰ্কিড চেল কৰাটো প্ৰাইচ হয় ইয়াতে আমি 2000 অৰ্কিড প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছোঁ ৱাইল্ড অৰ্কিড চেল কৰিব নোৱাৰি বনৰীয়া চেল নহয় চেল নহয় কি ডে বাই ডে এক্টিভ হৈ গৈ আছে কি ফৰেষ্ট সেক্টৰ আমি ইয়াতে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিছোঁ যদি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা নহয় তো নেক্সট জেনেৰেশ্যনে অলৰেডি খতম ভেৰাইটি ইণ্ডিয়া কেৰিয়া বুলি কয় ইয়াতে আছে লিজাৰ্ডৰ নিচিনা অৰ্কিড অৰ্কিডৰ শেপবিলাক ইনচেক্ট এনিমেল চৰাই লিজাৰ্ডৰ নিচিনা ধৰিব পাৰিছা ওচৰতে আহি চাব পাৰিবা
सिर्फ टच मत करना। You can't touch, okay? Don't touch it. Just you see. और ये है एलियन की तरह, है ना, लग रहा है ना, उसका दो सेंटर में दांत जैसा भी दिख रहा है। ये बल्बोफाइलम फैसिनेटर एंड बल्बोफाइलम लेसियोसिलम, ये एलियन की तरह, और ये फैसिनेटर लिजर्ड की तरह। और यहाँ पे है डेंड्रोबियम बुलेनिया नाम बोलते हैं। सो डेंड्रोबियम भी एक जिनस है, उसका 57 स्पीशीज आसाम में मिलता है। एंड रेड टेल ऑर्किड कहा जाते हैं रेड की टेल जैसा, निगोनिन नेसडाলৰ নিচিনা দেখিবলৈ, সেইকাৰণে নিগনি নেজুৱা কপ বুলিও কয়। তো অৰ্কিডটো আমি কেনেকৈ চিনিব পাৰিম? অৰ্কিড এণ্ড নৰ্মেল ফুলৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি থাকে? অৰ্কিড रोज एंड मेरीगोल्ड ऑर्किड के लिए नकर याकनो ऑर्किड বুলি কিয় কোৱা হয় तारे कितना থাকিব লাগিব না। तो ऑर्किड आइडेंटिफाई करने के लिए ऑर्किड में हमेशा फ्लावर्स में 6 पैटर्न रहता है, 6, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6 ही होंगे, 5 एक जैसा रहता है। देखो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। सेंटर वाला जो रहता है ना वो इंसेक्ट एनिमल से सिमिलरिटी होते हैं, क्योंकि ऑर्किड में ओनली 20% में खुशबू रहता है, 80 में नहीं रहते। तो इसी की अट्रैक्शन में इंसेक्ट आएगा पॉलिनेशन के लिए, इंसेक्ट तो नेक्टर लेने के आएगा। तो ये इंसेक्ट का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ही इंसेक्ट बैठेगा। नॉर्मल फ्लावर में जो पोलन पाउडर बाहर रहते हैं ना, तो ऑर्किड में बहुत ही इसके अंदर रहते हैं। ऑर्किड बाइसेक्सुअल है, इसका मेल फीमेल एक साथ रहते हैं, तो स्पेसिफिक इंसेक्ट ही उसको पॉलिनेशन कर सकते हैं। এটা নিৰ্দিষ্ট প্ৰজাতি ইনসেক্টে তাক পলিনেশ্যন কৰিব পাৰিব। বুজি পাইছা পলিনেশ্যন কি? পলিনেশ্যন কৰিব যদি সেই স্পেচিফিক ইনসেক্টটো আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ আমাৰ ক্লাইমেট নেচাৰৰ পৰা যদি নাইকিয়া হৈ যায়, তো অৰ্কিডটো লাহে 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 নাইকিয়া হৈ যাব। ইনসেক্ট নাইকিয়া হৈ গ'লে অৰ্কিড নাইকিয়া হ'ব, অৰ্কিড নাইকিয়া হৈ গ'লে ইনসেক্ট। তো এনেকুৱা হৈয়ে আছে ন, ডিফৰেষ্টেশ্যন এতিয়া আমাৰ মানুহে চব ধ্বংস কৰাৰ ফলত, প্ৰদূষণৰ ফলত, তো সেইকাৰণে প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে। আৰু চেল কৰাটো এইটো কাৰণে ক্ৰাইম হয় কি অলৰেডি খতম হৈ গৈ আছে। যি বাচি কুচি আছে আমি যদি চেল কৰি যাওঁ, তোমালোককে যদি চেল কৰি দিওঁ, তোমালোকে নি ঘৰত এনেকুৱা এটা ক্লাইমেট বনাই বচাব নোৱাৰিবা, নবনাবা হয়তো এটা দুটা প্ৰজাতিৰ কাৰণে। তো ইয়াৰ কাৰণে 06ৰ পৰা 36 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ লাগে वाइल्ड ऑर्किडों कारण। 80% ह्यूमिडिटी एंड 30% सनलाइट, 30% पानी, 40% एयर। तो इसलिए इंडिया का 90% ऑर्किड नॉर्थ ईस्ट में ही ग्रो होते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का जहाँ होते हैं अरुणाचल एंड असम का ज़्यादा होते हैं, कार्बी आंगलॉन्ग। इसके लिए पार्टी, इसलिए हम लोगों ने देखो थर्मोमीटर भी यहाँ पे लगाया है टेम्परेचर के लिए। जब 38 37 हो जाते हैं तो उसको पानी दे के ठंडा करना पड़ेगा, पानी स्प्रे कर पेलानी ठंडा কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে মানে অৰ্কিডটো থাকিব। নহ'লে বেছি টেম্পাৰেচাৰ হৈ গ'লে অৰ্কিডবিলাক মৰি থাকিব। বান্দৰৰ মুখৰ নিচিনা মাল্টি ফ্ৰেছ অৰ্কিড, আৰু তাৰ নিচে যিটো লেডি ফেচটো লেডি জোতাৰ নিচিনা হয় দেখিবলৈ, লেডি জোতাৰ নিচিনা হয়। ভালকৈ চালে ধৰিব পাৰিবা, এখন বান্দৰৰ মুখ মাজৰ এই ভাগটো বান্দৰৰ মুখৰ নিচিনা হয়। আৰু এইটো আপুনি সেইটাটো খুলিছে, সেইটো আছে, ये अलग स्पीसीज है ये वाला। तो इसका डिफरेंट स्पीसीज मेघालय का स्टेट फ्लावर है, लेकिन वो वाला खिला नहीं। और ये অসমৰ হয়, ये অসমৰ स्पीसीज है, बहुत रेयर स्पीसीज एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। ऐसे जिसको मिट्टी की जरूरत नहीं होती है ना, चारकोल देके भी गमले में ऑर्किड लगा सकते हैं। আমাৰ কপৌ ফুলটো এনেকৈ টাবত লগাব পাৰি মাটি নোহোৱাকৈ, মাটি যিহেতু নালাগে, তো জাষ্ট ছাপৰ্টৰ কাৰণে এনেকৈ ইটাৰ টুকুৰা দিব পাৰে। তেনেকুৱা এটা ক্লাইমেট হ'ব লাগিব বাৰু, তেতিয়াহে বাচিব। মছ ये मॉस आ रहा है ना, मॉस एंड ऑर्किड के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ये सब ठंडा ऑर्किड है। देखो ये सब एरियल ऑर्किड का लीफ का जो वेन आते हैं ना फ्लावर में, तो 6 हो ही गया ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। और पैरेलल वेनिशन होते हैं, पैरेलल सीधा आएगा। नॉर्मल में कैसा वेनिशन रहता है? नॉर्मल में जो रहता है ना रेटिकुलेटेड रहता है ना, नॉर्मल में ऐसे ऐसे रहता है। तो ऑर्किड में हमेशा लीफ में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब ये जो वेइन होते ना इसका सीधा ही आएगा। অসমীয়াত হেতুক কয় সামান্তৰাল হীৰা বুলি কয় অসমীয়াত, প্যাৰালাল ভেনিউশ্যন। এইটো প্যাৰালাল থাকিব। আৰু নৰ্মেলত এনেকৈ জাল হীৰা বিন্যাস কয়, যিটো ৰেটিকুলেট থাকিব। এইটো এনথোৰিয়াম বুলি কয়, এইটো নৰ্মেল প্লান্ট হয়। ইয়াৰ 5টা 6টা বাহি নাই নহয়, কিন্তু সেইটো অৰ্কিড নহয়। और ये सब एरियल रूट्स है, एरियल रूट्स। आप लोगों को मिला है शायद एरियल रूट्स। तो ऑर्किड में 2 टाइप्स ऑफ रूट्स रहता है,
तो ये जो एरियल रूट का काम है, ये एरियल रूट है ना, एरियल रूट में डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर रहता है। ये जो ग्रीन ग्रीन है ये है वेलामेंट टिश्यू। वेलामेंट टिश्यू का काम है वो एरियल रूट्स को वेलामेंट टिश्यू हेल्प करते हैं एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेने के लिए। मिनरल रेन वाटर से मिल जाता है। एंड ऑलरेडी ग्रीन कलर को क्या बोलते हैं, लीफ में जो ग्रीन कलर है इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है। और लीफ को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के लिए कुछ भी दे सकते हैं, नहीं देने से भी हो जाएगा। ये तो लकड़ी का टुकड़ा ही है ना, इसमें तो मिलने वाला कुछ भी नहीं है ना, ओनली सपोर्ट के लिए। लेकिन ये क्लाइमेट जरूरी है वाइल्ड ऑर्किड के लिए, तो इसीलिए हम लोगों ने ग्रीन हाउस बना के आर्टिफिशियली क्लाइमेट भी क्रिएट किया हुआ है कि डायरेक्टली सनलाइट वगैरह नहीं चाहिए। क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेता है, ओनली सपोर्ट के लिए तो खाली करना ही रखा है। ব্ল্যাক বেড ফ্লাৱাৰ অসমীয়া নাম বাঘৰ দাঢ়ি দেই, বাঘৰ দাঢ়িৰ নিচিনা হয় দেখিবলৈ আৰু ক'লা ফুল বেটৰ নিচিনা ন, অকণমান বাদুলিৰ দৰেও দেখিবলৈ, সেইকাৰণে আৰু নেচাৰেলি ব্লেক হয়। নেচাৰেলি ব্লেক ফুলটো পাবলৈ বহুত টান। আৰু সেইটো চোৱা কিমান ডাঙৰ হোৱাইট বেড ফ্লাৱাৰ, সেইটো হোৱাইট হ'ব, তাৰ দাঢ়িবিলাকো হোৱাইট হ'ব আৰু সেই দুটা ভেৰি হোৱাইট হ'ব, সেইকাৰণে সেইটো হোৱাইট বেড, এইটো ব্লেক বেড ফ্লাৱাৰ। নৰ্মেল প্লান্ট হয় অৰ্কিড নহয়। আৰু ইয়াতে আছে ये एंथूरियम है सर, काफ़ी कॉमन है, ये मिलता है, हाँ ये हो जाता है, ऑर्किड नहीं है ये। তাৰ পাত নাথাকে, পাতবিহীন অৰ্কিড, ৱৰ্ল্ডৰ স্মলেষ্ট অৰ্কিড টেনিঅফিলাম গ্ৰেণ্ডুলোছাম। ফুলৰ চাইজটো 1.2 mm হয়। ফুল ফুলিলে তাৰ চাইজ হ'ব 1.2 mm, এতিয়া নাই ফুলা। তো ছেকেণ্ড স্মলেষ্ট হয় টেনিঅফিলাম কিপিডি ফৰ্মি 1.5 mm। এইয়া কলি দুটা আহিছে আৰু এইটো পাতবিহীন অৰ্কিড, পাত নাথাকে ইয়াত, অনলি ৰুটছ। ৰুটছটো গ্ৰীণ কালাৰ, ক্ল'ৰফিল আছেতো, পাত নহ'লেও সিহঁতি ফটোচিন্থেচিছ কৰিলে। এইটো কেথেলিয়া এইকেইটা। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ফক্সটেল, টিয়ালনেজিয়া কপৌটো, ফক্সটেল অৰ্কিড। তো অৰ্কিড ইমানেই আছে, আগলৈ বহুত আছে না, 20 মান পইণ্ট আছে। ফটো তুলিব নেকি? ফটো তুলিব, ঠিক আছে। খালি ফুলবিলাক
बात नहीं है काइंड ऑफ বিক্রিও করে স্যার, कुछ पत्थर है कुछ बीज है বিক্রি করে শীট শীট। সাবুদানা আছে। এগুলো কি তাল গাছের যেটাতে তাল না বাইরে গাছে দেওয়া उधर खींचा सुष्मिता कहाँ है एक बात बोलनी थी उसको एक चीज दिखानी थी उसको क्योंकि ये सब मेरे दुकान में सब बिकता था मेडिसिन तो हम लोग का दुकान में था কি এখন নেই দিন একটা একটা করে মেইনটেইন স্টেট। बार-बार तेरा नहीं अबे ये सामान को तेरा नहीं है मोइना ले तेरे चिप्स ले ले सब मेरे बैग में रख दे मैं तेरे और पुराना है কার্বি আংলঙের প্রতীক Set of small dumps. Set of 2 small dumps. তরোয়াল কার্বি আংলঙের মদার পিওলা
ওটা উঠাও টাকা সচেতন খনিয়ার গহনা জুড়ে জুড়ে খনিয়ার গহনা এগুলো কি আজকে বললে না হ্যাঁ ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ ও না না ডিজাইনটা দুলবেরি এই যেটা ये बनाए ना वो गामचा गामचा Oh, kotor. Shift door, shift door. Shift door. All kinds of things we have a shift second. কাজিরঙ্গা ব্যাম্বু পার্ক ব্যাম্বু টি দিস ইজ করে ব্যাম্বু টি ডিফারেন্ট রেনবো different things of bamboo are there. तुम एक काम करो ये पकड़ेगा ना ऊपर ऊपर उठ जाओ नहीं नहीं ट्री हाउस इसको नामने से फिर तुम ये करो हाँ जो वीडियो कर सकता है यस चले What are you doing here? What are you doing? What are you doing? Say. मोल्ला तूने नाम वैसे वाटर Say. बनाइता से What are you doing? Oh Priyanshu what are you doing I
I am under the water, guys. इसमें रितेश एक्सपीरियंस कार है अरे है सिंगर तो मैंने गाड़ी से ना तो है आदमी है बेस्ट फ्रेंड और आमी हो तो है गाड़ी तो है हाको अरे है हाको अरे पैर कर दो तो है हाको अरे आप लोग लोग खाली ऐसे ओए ना ना तू बोले गोभी जी अरे है आज শোবে तुम्हारे एक घंटे का ना 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 एटाই রাত্রে টাইম আছে ओए I like Rita Goshen. अरे कैसे तू कुछ समझ नहीं आया আমি না আসলে यार तुम क्या बोल रहे हो